Maintenant, ce sont des questions simples, elles ne sont pas très difficiles. Ouais. Bien. La première question, c'est une question habituelle. On la pose toujours. Quel est le nombre d'oxydation du métal central du composé suivant? Nous avons platine, NH3 3 fois, Cl, Cl. Quel est le nombre d'oxydation du métal? Là, je l'avais highlighted, يعني مبين عنكم, بس en fin de compte. Donc, nous avons le plus toujours avant le moins. Donc, tout le complexe ion, il est chargé positivement. Dans ce complexe, nous avons Cl qui est moins 1, NH3 qui est 0. Donc, si on va avoir le tout l'ion complexe qui va avoir une charge plus, un des Cl moins, pour le platine, je vais avoir plus 2. Quel est le nombre de coordinations dans ce complexe? Comment on détermine le nombre d'oxydations? Qui pourra me le dire? Il est 4. Oui. Donc, il faut qu'on détermine la nature des ligands et leur nombre dans le complexe ou le complexe ion. Donc, nous avons ici un ligand neutre monodentaté pour un H3. Nous avons un seul atome N, un seul site de coordination. Et nous avons Cl-, c'est également mono et chargé. Donc, nous avons 3 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 4. Donc, ce type de questions, c'est habituel et absolument, on va le poser. Par la suite, l'ion métallique, c'est la question 2. Donc, l'ion métallique M2+, réagit avec NH3 pour former des complexes successifs. Donc, il faut vraiment qu'on sache et qu'on fasse attention. Je répète encore une fois, complexation successive, ça veut dire on va utiliser le cas formation de chaque complexe. D'accord? Et c'est par succession. M2+ avec NH3 forme Ml2+. Ml2+ plus un deuxième NH3, ça fait Ml2 fois 2+. Nous avons KF2. Nous avons NH3 2 fois de plus, encore une fois avec NH3, ça va me donner Ml3 de plus, et nous avons KF3. Donc, ce sont des complexations successives. Parmi ces complexes, lequel le complexe est le plus donneur ou le moins stable? يعني نحن هون شايفين انه M2 plus مع NH3 بيعمل 3 complexes. هو 3 complexes, lequel parmi ces 3 complexes est le moins stable? Troisième. Le troisième, c'est Ml3. Plus le nombre de L augmente dans le complexe, plus il est généreux, plus il est donneur, moins il est stable. Yani, il se dissocie plus rapidement. Donc, si on regarde ici dans l'exercice, nous avons 10 moins 3 moles de Me2+, on ajoute à 1 litre d'une solution de NH3 15 molaires. Quelle est l'espèce prédominante dans la solution finale? أكيد التروازيام. أكيد التروازيام. ليه؟ لأنه 15 مولار كتير. Voilà. نحن قلنا lorsqu'on met le ligand en excès par rapport au métal, et نحن on force et on va pousser la complexation jusqu'à la fin. OK? فإذا لو كنا هون عم نعمل هلا calcul numérique, c'était quoi la réaction qu'on doit utiliser? MnH3 de plus 3 NH3. Non. Tu pourras me répéter? MnH3 de plus 3 NH3. قد صار عندك؟ تعطينا MnH3 3 de plus، يعني آخر واحد. Oui, parce que وحدة, lorsqu'on met excès du ligand par rapport au métal, c'est pour le former globalement.
C'est-à-dire, je pars pas. Déjà, أنت قلت لي MNH3 2 fois de plus مع 3 NH3 بيعمل لك MNH3 5 fois. لا Mn de plus 3 NH3. Voilà, M de plus 3 NH3. M, c'est un métal. منه ال MN. ما عم باخد ال MN comme métal. C'est un métal quelconque. OK? Donc ici, comme nous avons mis NH3 en excès par rapport à M2+, لو كنا مثل التدي طالبين منكم تعملوا لي calcul numérique pour les espèces de la solution à l'équilibre ou la composition de la solution à l'équilibre. بما إنه ال NH3 en excès par rapport à M2+, يعني أنا je force à former globalement le complexe, le dernier qui peut se former entre ce métal et ce ligand, يعني MNH3 3 fois 2+. D'accord? On بنعمل calcul numérique et on détermine la composition globale de la solution. OK? Donc, il faut qu'on fasse toujours attention à ce point. Par la suite, numéro 3, on considère 80 ml d'une solution de Hg2+, 0,01 molaire, qui seront mélangés avec 20 ml d'une solution Cl-. Donc, nous avons dans notre bécher Hg2+, et Cl-. Donc, j'ai un métal et un ligand, donc je vais avoir une réaction de complexation. شوف إنه عندي différents volumes, donc il faut que je cherche la concentration, les nouvelles concentrations dans les milieux. Donc, pour Hg2+, je vais avoir 80 fois 10-2 sur 100, et 8 10-3. Et pour Cl-, donc nous avons 20 fois 0,02 divisé par 100, ça va faire 4 10-3. Donc, إذا بطلع فيها tout de suite, est-ce que je peux avoir une idée de la réponse? Oui. Oui. Comment je réfléchis? PY égale PKD plus log Hg2+ على الكومبلكس. على الكومبلكس. D'accord. هيدي الكالكول. بس أنا si je veux voir, essayer de déterminer la réponse من غير ما أعمل calcul. شو بشوف عندي هون؟ أنا عندي métal وليغون moitié quantité بيناتهم هيك؟ صح. يعني في multiplicité بيناتهم اللي هي moitié 2. فإذا أنا عم طلع بين هون deux espèces حلاقي إنه Cl- هو الاسبيس ليميتون qui va disparaître complètement. عشان هيك أنا il me demande de chercher PCl. أوكي؟ فبما إنه الكونتيتي هي مواتيه بين هون الاثنين، إذا اللي عم بخسره من Hg2+ بالنسبة هو الكونتيتي فورمي de HgCl+ بدها تساوي الكونتيتي de Hg2+، لأنه عندي المواتيه تبع Cl- اللي حطير منها. D'accord? La moitié de Hg2+ va réagir avec Cl-. يعني المواتيه الثاني serait le complexe HgCl+. إذا بيكون ال Hg2+ بيساوي ال HgCl+. إذا الأكسبتور والدونور بيساووا بعضهم، شو بتكون ال PCl؟ PKD. PKD. OK? هلا je vais le résoudre, mais juste j'ai essayé de vous montrer إنه نحن كيف بنشوفها sans calcul. OK? HgCl+. عندي هون 8 10-3 initialement, à l'état initial. و Cl- c'est 4 10-3 نصها. فيعني إذا نصها، إذا بدي هون بدي يصير عندي 4 10-3 والنص الثاني حيصير produit 4 10-3. Donc j'aurai ce qui reste de mon réactif qui va être égal à mon produit. فهون je vois tout de suite que PCl اللي هي selon la formule c'est PKD plus log Hg2+ sur HgCl+.
هيدي بتساوي هاي اللوج كله صار 0 بي كي دي إيجال بي سي ال. اوكي هلا لو ما كانت في مواتيه بيناتهم اوكي كنت انا حشوفها كمان بس انه je dois absolument faire le calcul. اوكي يعني نقول par exemple كان عندي 3 10 moins 3 حيكون في عندي هون 5 10 moins 3 وهون 3 10 moins 3 يعني j'aurai le rapport j'aurai la valeur numérique بس هيدي je vois tout de suite بس يكون في le moitié c'est très rapide pour faire le calcul visuellement يعني mentalement sans rentrer dans le détail. اوكي لو كانوا الاثنين espèces disparaissent supposons que j'avais 8 10 moins 3 pour G de plus et 8 10 moins 3 pour CL moins. فيني استعمل البي ابسلون هلا انت اعطيتني اياه. Tout à fait. 8 10 moins 3. Ok. Je regarde le cas de la réaction, c'est 10 à la puissance PKD. C'est le cas de formation de complexe. Ok. Donc c'est 10 à la puissance 6,7. Je vois qu'il y a une différence entre la concentration et ça de la réaction de 100, un facteur de 100. Par la suite, je peux appliquer tout de suite que j'ai ici dans le milieu un complexe. Il y a une réaction dans le sens inverse, c'est la dissociation de mon complexe. Les deux accepteurs ont la même concentration. Par exemple, PHG égale à PCL égale n demi PKD de ce complexe moins l'eau concentration de ce complexe. D'accord? Bien. حدا عنده بعد شي problème à propos des calculs des solutions تبع الكومبلكس يعني هون هيدا أخذنا complexation simple réaction de formation d'un complexe. Il faut absolument aussi réviser les réactions d'échange. Okay? Une fois, si on change un métal, pardon, et si on change un métal entre deux ligands ou si on change un ligand entre deux métaux. D'accord? Si on change un métal entre deux ligands, quelle est l'espèce qu'on cherche à l'équilibre? Péchou, pélamine. La ligand. الPM. Et Daniela, la ligand. Si je change un métal entre deux ligands, ça veut dire que je vais chercher PM. OK? Ok. C'est le métal qui se trouve qui est en train d'échanger. فإذا هو مش موجود عندي بالréaction d'échange وعم باخده من محل لمحل. D'accord? Donc, où est l'espèce que je dois trouver? Donc, si j'échange un métal ou ML plus L', je vais former ML' et je vais libérer L. Donc, le métal, il n'est pas libre ici, il est échangé. Donc, comme ici, je parle d'un échange de M entre deux ligands, ça veut dire l'échelle تبعي حتكون PM, on a عليها 2 PKD. En parallèle à l'équilibre, PM est une formule générale. OK? يعني PM égale 1 demi PKD1 plus PKD2 حسب الكوبل plus 1 demi log accepteur 1 اللي هو L sur ML multiplié par L' sur ML'. وهول بيكونوا موجودين بالسوليوشن concentration بالرياكشن
L, L', ML, ML'. J'ai leur valeur à partir de la réaction. Il y a epsilon, il y a valeur, il y a quantité, nombre de moles, peu importe. بس عندي الvaleur تبعهم بالمilieu. Donc ici, si je suis en train de changer un métal entre deux ligands. Inversement, si on change un ligand entre deux métaux, يعني ML plus M', ça me donne M', et je libère mon métal. Donc ici, nous sommes en train d'échanger un ligand entre deux métaux. فإذا الإشالة تبعي هتكون L. Et à l'équilibre, la formule générale est PL qui est égal à 1 demi PKD1 plus PKD2 plus 1 demi log. Accepteur هلا مين إني M على ML و M' divisé par M'. C'est clair? Il faut vraiment faire attention à ça. Je change M, la formule générale c'est PM. Je change L, la formule générale c'est PR. Je change H+, la formule générale c'est PH. D'accord? حدا بعد عنده شي نقطة مش فاهمانها بهيدا الخصوص؟ Très bien. Vous ne répondez pas, ça veut dire c'est oui. C'est bon. OK. Donc, هيدي différence, il faut faire quand même attention à la différence entre réaction d'échange et réaction de formation de complexes. Échange, عندي cas de la réaction, je reviens à ce machin de chose. Comme ce sont des réactions d'échange, donc cas de la réaction, c'est 10 à la puissance combien? نسينهم ولا ما قالكم جلادي تحكوا le matin؟ لا دكتور معروف اكسبتر للناس. بس نعسانين يعني. Très bien. Réaction de formation des complexes. Mon cas de la réaction égale à KF et 10 à la puissance KD. OK, هيدي بالsuccessif. إذا réaction globale K égale bêta. Bien. Donc, maintenant, on va faire un petit rappel aussi concernant le titrage. نحن شفنا بالtitrage وقلنا ce qui est demandé pour le concours, c'est le titrage d'un métal par un ligand. Ici, nous sommes en train de titrer le métal qui est Ba2+, par une solution EDTA. EDTA, نحن صرنا نعرفها هو هيدا الليغون اللي hexadentaté عنده 6 sites de coordination et il est abrévié Y4-. وهيدا ال EDTA Y4- également هو عنده caractère acido-basique، يعني نحن بنلاقيه مثل ما شفنا هلا مع الكومبلكس PY2-، أنا بلاقيه HY3-، بلاقيه H2Y2-، H3Y- et H4Y. OK? هيدا الليغون عنده caractère également acido-basique. Et son abréviation, c'est Y4-. فإذا, ici, j'ai une solution de Ba2+, une concentration que je dois chercher, avec un volume 10 ml que je suis en train de titrer par Y4-.
Donc, je dois calculer la concentration. C'est une question extrêmement débile, mais c'est une question qu'on pose. OK, donc à l'équilibre, ici, ici il s'agit d'une réaction de complexation. OK, formation d'un complexe BA2 plus Y4- qui donne BAY de moins, et K, c'est 10 à la puissance PKD. Donc, 10 à la puissance 7,8. Donc, à l'équilibre, nous avons N BA2 plus égale NY 4-. Donc, C1 égale 0,1 fois 6 divisé par 10 sera 0,06 molaire. Donc, la réponse est C. Alors, je vais poser d'autres questions. Calculer PBA et PY à l'équilibre. ده بيساوي PBA et PY à l'équilibre. بيساووا بعضه. بيساووا بعضهم أكيد، بس قد إيه بيساووا؟ ان demi PKD moins log C. Voilà. Donc, à l'équilibre, ici, à l'équilibre, on a des dissociations du complexe. C'est rouge. Donc, comme nous avons dissociation de complexe, أكيد هو اثنيناتهم هيكونوا epsilon. Zut. اثنيناتهم هيكونوا epsilon. Donc, PBA égale PY égale N demi PKD moins log la concentration du complexe, PY de moins. Qui pourra me donner la concentration du complexe à l'équilibre? C'est la concentration du complexe à l'équilibre. 0,1 fois 6 sur 16. Très bien. 0,1. Oui, fois 6 sur 16. OK. Tout à fait. N demi. كنا عرفنا ليه؟ moins log. Concentration de BA Y de moins. هلا كل اللي كانوا BA de plus. كل اللي كانوا BA de plus صاروا BAY de moins. وكل اللي كانوا NY 4- صاروا BAY de moins. Donc la concentration de BAY de moins à l'équilibre, c'est pas la concentration initiale C1. J'ai dilué mon système parce que j'avais 10 millilitres, mais je viens d'ajouter également 6 millilitres pour atteindre l'équivalence. La concentration de BAY de moins, et يا اما باخد par rapport à BA de plus, يعني 0,06 fois 10 sur le volume total, اللي هو 10 c'est plus 6, volume total, ou c'est la même chose, je la considère par rapport à Y4-, اللي هي 0,1 fois 6 divisé par 7, moins log 0,6 divisé par 7. هلا إذا قلت لكم بدي encore PBA à demi-équivalence. قد ايه بتساوي PBA à demi-équivalence؟ قد ايه بتساوي PBA à demi-équivalence؟ مين بيقدر يعطيني اياه؟ يلا صحصحوا يا مامي. بجد؟ يا ويلي يا دانييلا، يا ويلي يا دانييلا، بدي اقبرك. صار مسجله هي. والله مش بطلت ما بدي على قد بكير، ما عندنا صفوف بقى. ما بعرف، كنتوا قلتوا لي. ما عليه. يلا سافا دانييلا، معقوله؟ ما هيدا البياج واللي حكينا عنه كثير. demi équivalent. تقدر تعمل الكونستراسيون على البي دو بلس فا في ناقص الرياجي على في توتال. أنا البي بالبشار، فإذا على الدمي إكيفالونس
je n'ai pas encore consommé complètement PBA. ما صارت négligeable لتصير dépendante de PKD. Donc, elle est indépendante de PKD. D'accord? La demi-équivalence, يعني أنا بعد ما وصلت على l'équivalence. Je n'ai pas consommé complètement le BA de plus اللي موجود بالبشر. OK? Donc, pour calculer PBA, il faut chercher log BA. C'est moins log la concentration de BA de plus. Donc, c'est moins log. La concentration de BA de plus, c'est la concentration initiale, 0,06. OK? Nombre de moles moins nombre de moles. Un des 0,06, un des 6 moins 3. Là, 6 moins 3, attends, je déconne. مش fois 10. Si, je ne peux pas effacer. Bon. 0,06 fois 10, moins la quantité qui a réagi. Je suis la quantité qui a réagi. 0,1 fois 3. Voilà, 0,1 fois 3 divisé par 13. le volume total. 10 plus 3, il y a 13. Et j'obtiens la quantité de PPA. Donc, c'est la quantité initiale, moins la quantité réagie. يعني بعمل البيلون على الفوليوم total. هلا PY à demi-équivalence قد ايه بتساوي PY؟ هون أنا بدي أستعمل PKD بلس log أو لا. Y égale PKD exactement لأنه نحن هلا ال Y à demi-équivalence أنا عم زيدها لل Y elle est complètement consommée par BA2+. Donc elle est négligeable à demi-équivalence قبل الإكيفالونس بكل الفالورات قبل الإكيفالونس PY elle est négligeable فإذا elle est dépendante de PKD بما أنه demi-équivalence log BA2+ sur BA_Y2-, بما أنه demi-équivalence, donc BA2+ égale BY2-, donc PY égale à PKD. OK? Si je vous dis encore à 12 millilitres, le 12, à 10. À 10 millilitres. PBA. PKD plus log. Voilà, PBA. 10 millilitres, شو يعني؟ يعني après l'équivalence. Après l'équivalence. Après l'équivalence, يعني j'ai consommé complètement BA2+. فإذا بقي لي بالمilieu هلا Y et BY2-. Donc هلا لأجيب ال PBA, j'ai besoin de like Henderson. PKD plus log مين على مين؟ Y4- L Y4- على BY2-. Y4- مين هي؟ réactif. BY2- مين؟ le produit. إذا شو صار بتساوي الفورمول؟ PKD plus log réactif وقطعنا الإكيفالونس. شو يعني؟ V moins V équivalence والبرودوي بما أنه قطعنا الإكيفالونس c'est V équivalence. هو بليز بدكم تعرفون لأنه c'est beaucoup plus rapide. OK? Donc PBA أنا je suis après l'équivalence فإذا PBA égale PKD plus log accepteur على donneur. l'accepteur تبع الBA هو Y sur le donneur BY. Y هو réactif. قطعت الايكيفالونس فالفوليوم اللي عم زيده هو اعلى من الفوليوم ديكيفالونس فاذا الكونتيتي تبعه هو سي في موان في ايكيفالونس والبي اي دو موان انا كمان ابري l'équivalence je produis plus de ce réactif donc c'est CV équivalence C ou C طارت بقي لي V moins V équivalence sur V équivalence. d'accord؟ حدا بعد عنده فيها بروبلم هيدي؟ دكتور. طيب إذا قلت لك مسيو اللي عم برد علي مين أنت؟ رامي؟ وي لا أحمد. أوكي أحمد.
إذا قلت لك على 4 مليلتر بدي بي إيجريج، قد إيه بتساوي بي إيجريج على 4 مليلتر؟ بي كده بلس لوج 6 موان 4 على 4 لا 4 على 6 موان 4 إذا بدك إياها بالفوليوم يعني. ولا هي بالفوليوم لأن الكونسنتراسيون بيطيروا بعضهم. صح. اوكي، يعني أنا إذا عم أقول 4 مليلتر 4 مليلتر يعني avant volume équivalence، أكيد بي إيجريج هي dépendant de بي كد. بي إيجريج égale بي كد لوج للبي A sur بي إيجريج. البي A هي réactif والبي إيجريج de moins هي produit. أنا je suis قبل الإكيفالونس. قبل الإكيفالونس يعني الفوليوم إكيفالونس أكبر من أي فوليوم عم زيده. هي الرياكتيف. دونك عندي فوليوم إكيفالونس moins V divisé par BY de moins هو البرودوي divisé par V. دونك قبل الإكيفالونس V إكيفالونس moins V sur V حسب رياكتيف وبرودوي. اوكي، برجع à 12 لا pas 12 millilitres à 10 millilitres après le volume équivalence. صارت هلا البي بي A هي négligeable. البي A هي négligeable. بي بي A égale PKD plus log Y sur BA Y de moins. Y هي الرياكتيف والبي A Y هي البرودوي. يلا شو بدنا نحط لها؟ رياكتيف وقطعت الايكيفالونس. قطعت الايكيفالونس ما فيني اطلع على كونسنتراسيون نيجاتيف، فاذا بده يكون هي في moins le volume équivalent équivalence et V équivalence. divisé par V équivalence. C'est ça la différence entre les deux, c'est tout. أنا قبل الإكيفالونس لو رياكتيف بما إنه الفوليوم اللي عم حطه أقل من الفوليوم إكيفالونس فهو V équivalence moins V. وبما إني قبل الإكيفالونس فإذا الكونتيتي اللي عم تنزل من البورات هي الكونسومي دونك ترانسفورمي أون برودوي فإذا سي V بالبرودوي. بعد الإكيفالونس الفوليوم اللي عم زيده صار أعلى من الفوليوم إكيفالونس، فإذا صار عندي V moins فوليوم إكيفالونس. والبرودوي خلص je ne produis plus، أنا قطعت الإكيفالونس فالكونتيتي تبعه هي اللي كنا على كليب يعني V إكيفالونس. أوكي، هلا أدوب الإكيفالونس 12 مليلتر. 12 مليلتر دوبل الإكيفالونس. بي كده بي بي A égale بي كده. بي بي A égale à بي كده. أوكي، donc je résume. هلا دكتورة، Oui. هلا بالدوزاج تبع الكومبلكس دايما الكويفيسيون 1 شايف؟ Oui. هلا فيني أعطيك أكتر بس l'année prochaine. لا أنا عم بسأل هيدي السنة. لا. Titrage simple. Donc, si on titre un métal, titrage métal par ligand, مطلوب مني أجيب le PM. Donc, pour V avant V équivalence, PM c'est moins log de M parce que le M il est dans le bécher. Il faut chercher M. OK, اللي هي quantité initiale, au nombre de moles initial, moins nombre de moles réagis, divisé par le volume total. À l'équivalence, PM égale 1/2 PKD moins log concentration du complexe. Et à double équivalence, PM égale PKD. Et après équivalence, PM égale à PKD plus log V moins V équivalence sur V équivalence.
Donc ça, c'est le résumé. OK? Tout ce qui concerne le titrage d'un métal par un ligand. Donc, on va vous demander PM ou PM قبل l'équivalence عندي concentration تبعها. il faut que je fasse attention إنه صار في عندي dilution لأنه أنا زدت من البشار يعني il faut que je considère le volume total زدت من البورات pardon. J'élimine من هذه quantité initiale la quantité qui a réagi avec le ligand ajouté. À l'équivalence PM هي 1 demi PKD moins log complexe. Après l'équivalence PM égale PKD plus log V moins V équivalence à V équivalence. وà double équivalence le log كله بتصير PM égale à PKD. Donc ça, il faut bien le savoir, il faut bien le retenir. Docteur, Oui. à demi-équivalence PL égale PKD. Oui. Ok, merci. négligeable. négligeable هو بيكون بيساوي البكادي. après l'équivalence الأمس هي négligeable فإذا بتساوي البكادي على الدوبل équivalence لأنه الدوبل équivalence يعني 2 V équivalence moins V équivalence على V équivalence صار كله. صار عندك PM égale à PKD. à demi équivalence c'est la même chose. بس pour PY بتصير. اوكي نحن مطلوب منا ال PM هلا. Bien. On retourne à l'exercice. Donc, ce sera le tout. Je vais le réarranger après. Le 4. L'exercice numéro 5. On mélange 500 ml d'ammoniac 0,1 mol par litre et 100 ml de sulfate de cuivre 0,01 molaire. Ça veut dire ici, nous sommes en train de mélanger métal, Cu2+, avec le ligand ammoniac NH3. La constante de dissociation globale du complexe formé égale 2,5 10 moins 13. La constante de formation globale de ce complexe, Zatine est la constante de dissociation globale. Quelle est la constante de formation globale? 1 sur KD. 1 sur KD. Donc ici, j'ai formé le complexe ML4 globalement. إذن j'ai bêta 4 اللي هي 1 sur KD اللي هي 4 10 à la puissance 12. La question suivante, il faut qu'on détermine la concentration de toutes les espèces à l'équilibre. Déjà, si on regarde إنه عطيني formation globale ML4 يعني أكيد عطيني le ligand en excès par rapport au métal. D'accord? Ça veut dire le métal qui va être négligeable. OK? Si je regarde les données اللي عطيني هون بلاقي بكل البروبوزيشن اللي عطيني اياهم عطيني CU2+ négligeable يعني ça m'aide pas trop. OK? Ça va pas trop m'aider يعني il faut que je fasse un calcul rapide. Donc, si je reviens à mon exercice, j'ai une solution 500 800 يعني il faut que je calcule les nouvelles concentrations dans le milieu. Donc pour l'ammoniac en H3, j'ai 500 fois 0,1 divisé par 600. 83 molaires. Et pour le métal Cu2+, c'est 100, 0,1 sur 600. C'est 1,6, 6 ou 16. Un virgule 0,06. 1,66. 1,66. OK. Donc 1,66 10 moins 3. Comme ici, un des métal 8,3 10 moins 2 إذا بدكم و 83 10 moins 3 والmétal 1,66 10 moins 3 يعني لأني fortement en excès. Donc absolument حتى لو ما كنا عاطينكم on forme le complexe ML4
وقلتكم tout de suite sans passer par l'étape هيدي quelle est la constante globale يعني نكون عطيتكم KF1 KF2 KF3 KF4 مجرد ما أنا عندي le ligand qui est annexé par rapport au métal يعني je veux passer par réaction globale Cu2 plus 4 NH3 ça va donner NH3 4 fois 2 plus le cas de la réaction ici c'est bêta 4 فإذا أنا كنت عطيتكم بالexercice KF1 KF2 KF3 et KF4 il faut calculer bêta 4 اللي هي multiplication de tout KF اوكي يعني ما تفوتوا بالبياج اذا انا اعطيتكم بالاكزرسيس les différentes KF بيكون sous-entendu بدي اياكم تعملوا كالكول للبيتا 4 داكور ما انه تمشوا réaction successive وتضيعوا وقت اوكي الميتال ligand on excès par rapport au métal tout de suite on va avoir réaction globale donc on va mettre 1,66 10-3 et 83 10-3 ما عندي نفس الستوكيمتري donc ça me sert à quelque chose de mettre que NCU2 plus sur 1 égale NNH3 sur 4 donc أكيد on voit absolument ici إنه CU2 plus هو négligeable NH3 قد إيه بيساوي moins NH3 قد إيه moins 4 fois 1,66 fois 10 exposant. لا voilà moins 4 NH3 هو 4 fois CU2 plus donc moins 4 fois 1,66 10 moins 3 donc maintenant nous avons besoin de chercher CU2 plus بدي اشوف اذا بقدر اخذ البروبوزيشن الموجودين عندي tant que je calcule CU2 plus قد بتطلع هون ال NH3 83 moins 4 دكتور oui هون لازم تكون 16.6 fois 10 moins 3 مش 1,66 1 sur 600 لأن هي 0,016 كيف طلعت معك هي 0,1 sur 6 0,1 0,1 sur 6 0,1 sur 6 هي 16 معك حق 16,6 10 moins 3 ok دكتور هون الكونسنتراسيون تبع السي يو دو بلس هي 0,01 مش 0,1 بلشتوا تصحصحوا اكسلون شو شربتوا؟ كافيه نسكافيه هلا انتوا لازم الماما تكون عم تغنش فيكم هلا عم تدرسوا من البيت نو؟ بلا حبيبي ماما ضل تحشينا اكل بس بيان رح انصح لي 18 كيلو هالقد بالبيت سي بيان طون ميو طالما في حدا عم بيغنجك بروفيت زون ايه انا عم بستفيد قد ما بدك هلا رجعنا يا دموزيل لانه هي 1,66 10 moins 3 انا بالفوية حتى انا بدي اقوم رجلي تقومي تجلي؟ بالفوية من بالفوييه لكن ما تزعلي انا كمان بقوم بجلي هو سوا هلا سافا اليوم ولادي بالمدرسه مش كل شوي بدي اكل بضلوا يضربوا من الجوع على الدرس هذا هروب من الدرس الجوع اجمالا donc ici لا si on revient à notre fameux exercice donc nous avons fait le bilan فاذا عندي 76 36 10 moins 3 يعني 0,076 تقريبا on va voir بالدونnées اذا عندي déjà une réponse
Pour un H3, 7,7 10 moins 2, 7,7 10 moins 2 et 7 10 moins 2. Donc, nous avons ici 7,636 10 moins 2. OK, c'est à peu près 7,7 10 moins 2. Donc, parmi les options, voilà, il ne veut plus. Ah. OK, parmi les propositions, j'élimine E, D et A. عندي deux possibilités, le B ou le C. أيها الريبونس بين le B ou le C؟ بما أنه عندي CuNH3 4 fois de plus 1,66 10 moins 3 يعني à peu près 1,7 10 moins 3. Donc ma réponse est بعمل لكم بيكاسو هلا. Donc la réponse est B. Si on va calculer ce U de plus, من وين بجيبها ل CU de plus? Si je veux calculer, c'est négligeable. Là, j'ai plus besoin pour répondre à ma question, pour choisir les réponses. Bah, si je veux calculer ce U de plus, منين بدي جيبها؟ فيك à partir de نلقاه نلقى D'accord. déjà نلقاه Égale 4 10 à la puissance 12 égale le complexe 1,7 fois 10 moins 3 divisé par CU de plus que je suis en train de chercher multiplié par 7,7 fois 10 moins 2 à la puissance 4. Et on obtient la concentration de CU de plus manquante. هلا اكيد بالاكزرسيس il n'y a pas besoin. بكتب الرياكسيون جلوبال بما انه عندي اكسي بحط البيلون طلع معي tout de suite la valeur NH3 de CU NH3 4 fois de plus. J'ai choisi ma réponse et c'est fini. OK, donc également c'est elle n'est pas bon. Maintenant on va faire quelques exercices concernant la solubilité. حدا عنده شي problème بعد concernant le complexe في شي شغله مش فاهمينها pour la réviser. Non, Donc, il faut faire attention au calcul, nombre d'oxydation, nombre de coordination. Titrage, عملنا résumé la titrage, ce qui est demandé. Calcul, mélange. نحن بس لازم لما نحكي عن mélange أعرف إذا عم بعمل réaction de formation ولا عم بعمل réaction d'échange. وبهيدي الكا ce type de calcul مثل الإكزرسيس اللي حليناهم بالتدريب ومثل اللي حليناه هلا. أوكي بس بالتدريب بعد في إكزرسيس مهم لما عملنا réaction d'échange. OK. Expression maintenant, l'expression du produit de solubilité du phosphate de cuivre de formule CU3 PO4 deux fois. Là, on a des 3 pour CU de plus et 2 pour PO4 3 moins. OK, donc quelle est la formule de KPS à choisir? أكيد الA. Le B, absolument pas, لأنه في عندي 3 و 2, je ne considère pas comme ça. C, non, لأنه عنديش le puissance. D, non, لأنه albino, entre 2 et 3. و le E, non, لأنه كمان مخترعين بعد حاطين 3 à l'intérieur. Ensuite, calculer la solubilité de PbSO4 dans une solution de Na2SO4. OK, Na2SO4, on répète, c'est un sel soluble basique. SO4 2-. Si je veux calculer la solubilité de PbSO4 dans une solution de SO4 2-, إذا كان شو عم بحكي هون؟ شو عندي بالسوليوشن؟ فوالا effet de l'ion commun. Voilà. عندي ion commun. Donc la solubilité va diminuer. يعني S' بدها تكون أصغر من S dans solubilité dans l'eau. PbSO4 اثنيناتهم نفس الشيء يعني هون بده يكون عندي ال S dans l'eau هي racine de quelque chose 10-8 يعني à peu près 10-4 quelque chose. بجي بطلع بالريبونس انه بتكون أقل. Nous sommes très 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 méchants عاطينكم إياهم كلهم أقل من ال S'. D'accord?
Donc, il faut calculer. Si on regarde maintenant, donc PbSO4, il est formé de Pb2+ et de SO4-. Donc, je cherche Sc' pour SO4-, Sc' plus 10 moins 3. 10 moins 3. وجي ريبيت بدي انتبه بالسيل اللي عم بستخدمه بهيدا السيل. il faut faire attention انه تكون بس عم باخد الكونسنتراسيون بنتبه للستوكيومتري. اوكي يعني entre la concentration initiale تبع السيل اللي معي وقديش عندي élément من هيدا اليون كومان بالسيل. il faut faire attention. اوكي لو هون عم باخد الكونسنتراسيون للNA2+ قد ايه كانت بدها تساوي؟ sur 2. نص. دكتور يعني كنا بنزيد ال 10 moins 3 شوي. sur 2. لحظة شوي. إذا الآن أنت عم تشتغل على NA+. وي إيه. قد ايه بتساوي بالنسبة للNA2SO4؟ إذا الكونسنتراسيون NA2SO4 est égale concentration NA+ على 2. الكونسنتراسيون للNA+ على 2. اوكي انا سمعت شوي القلب. سمعت ان الكونسنتراسيون للNA+ هي Na2SO4 sur 2. لا ما هي رابور ستيكيومتري يعني. ولا ايه بس انا سمعتك بالقلب. سوري انا سمعت عم تقول القلب انه الN للNA+ هي الميتال الكونسنتراسيون للسيل sur 2 هي 2 fois la concentration du sel. Na2SO4 égale NSO4 2-. فإذا la concentration de l'NA+ هي 2 fois la concentration de l'NA2SO4. هلا هون ما عم ناخد l'NA+, بس juste faites attention على هيدا البياج. إذا أنا عطيتكم sel soluble والeffet ion commun qui va تاخدوا الquantité تبع الconcentration. Donc ici, on regarde إنه 10-8 يعني je vais avoir à peu près 10-4 وهيدي 10-3, on va chercher la concentration. Si on néglige 10-3 par rapport à la concentration à Sc', ou on ne néglige pas, qu'est-ce qu'on fait? أكيد ما بنعمل نيجليجنس. اوكي ليه؟ لأنه 10 moins 3 إنه كتير صغير. اوكي خلينا نجيبها. La solubilité dans l'eau c'est 1,3 10-8. تطلع 1,14 fois 10 exposé au moins 4. اوكي يعني 11,4 fois 10 moins 3. 11,4 10 moins 3 par rapport à 10 moins 3 قديش في فرق بين هول دو كونسنتراسيون؟ في 10 مرات الفرق. اوكي donc je peux le négliger. Ou ça va quand vous voulez pas le négliger, vous pouvez faire l'équation du deuxième degré. ok mais ici je veux le négliger لانه عنديها 10 مرات اكبر منها وهي بعد بتكون اقل. ok pardon je néglige S' par rapport à 10 moins 3 donc S اللي هي 1,3 fois 10 moins 8 égale S' fois 10 moins 3 donc S' égale 1,3 fois 10 moins 5 molaires. و 1,3 10 moins 5 هي أصغر من 11 من 1,14 10 moins 4 اللي هي أصغر من concentration 10 moins 3. دكتور أنت هون عملتي الرابور صح؟ يعني حطيتي هيدي. أنا بعرف une concentration نحن بنعرف إنه une concentration prédomine une autre. une concentration بعتبرها أكبر من الثاني لما تكون أكبر منها 10 مرات. اوكي هلا اذا عملتوا الايكواسيون دوزيام ديغري vous allez avoir la même réponse 1,3 10 moins 5 بس يطلع معي الجواب. نحن على طول لما لغينا هيدي الاس بريم قدام 10 moins 3 لانه on a supposé que اس بريم مش on a supposé on sait que اس بريم حتكون اصغر من الاس دولو وهيدي بنقول هي نيجليجابل قدام لا كونسنتراسيون دو ليون كومان. اذا عملنا كالكول وما طلعت هون بيكون بروبليم بدي ارجع للايكواسيون دو دوزيام ديغري بس c'est souvent il y a pas de problème. Donc, أول وحدة rappel effet ion commun, la solubilité va diminuer.
Exercice الثاني, calculer la solubilité de l'acétate d'argent CH3CO2Ag dans une solution tamponnée à pH égal à 4. Donc ici, nous avons CH3CO2Ag qui est composé de Ag+ et de CH3CO2-. فإذا هلا عندي c'est une base faible, j'ai effet de pH. Quelle est la nouvelle solubilité dans la solution tamponnée? Racine KS 1+. هلا نحن هيدا عندها 2 ions. فإذا la solubilité dans l'eau هي racine KS. فإذا la solubilité هلا dans la solution tamponnée à pH égale 4 هي كمان racine KS multiplié par le facteur اللي قلنا عنه اللي هو produit. كان حدا عم يسألني على التيم. 1 plus H+ sur Ka. فوالا شو هو الفاكتور اللي عم بحكي عنه؟ الفاكتور هو شو هن الاسبيس فورمي من الباز تبع البريسيبيتي. اوكي، من الايون بازيك شو هن الفورم اللي بينتجوا عنه هون عندي CH3CO2- وعندي CH3CO2H وكذا هكذا دواليك اذا عندي اوتر اسبيس. دونك هيدا الفاكتور j'ai 1 plus H plus divisé par A du complexe. Donc, c'est racine du couple acido-basique. Donc, c'est 4, 10 moins 3. 1 plus H plus, c'est 10 moins 4. Divisé par Ka, اللي هي 1,8 fois 10 moins 5. Et on obtient une solubilité 0,162 molaire. Cette solubilité par rapport à la solubilité de l'eau, elle est plus grande ou plus petite? Plus grande. Juste, je la symbolise grand S بهيدي الطريقة, OK, pour différencier entre solubilité dans l'eau et solubilité avec effet pH. بس يمكن تلاقوها إذا مكتوب S', c'est pas un problème. بالنهاية, c'est la solubilité dans une nouvelle solution tamponnée à un certain pH. OK, ما بيهمني اسمها إذا مسميتها grand S, S', S seconde, S اللي بدكم إياه. بالنهاية, c'est la nouvelle solubilité اللي هي بتساوي cette formule. Par la suite, quelle est la quantité maximale de sulfate de sodium Na2SO4 qu'on peut dissoudre dans 1 litre de PbNO3 2 fois, sans former un précipité? OK. Nous بدنا نطلع بحل l'exercice. من Le produit ionique doit être inférieur à KS. Voilà, donc notre précipité, c'est PbSO4. Donc le produit ionique, il est Pb2+ fois SO4 2- doit être inférieur que KS. Donc, SO4 2- que nous sommes en train de chercher doit être inférieur à KS sur Pb2+. Il y a 1,8 fois 10-8 divisé par 10-1. Il y a 1,8 10-7 molaire. وأنا عم أقول dans 1 litre de solution, le nombre de moles égale également 1,8 fois 10-7 moles. Donc la réponse est B. Soit 2 solutions saturées. Ben هيدا type d'exercice عن الquantité maximale etc. حلينا كمان exercice كتير مهم بالTD. d'accord. إذا بتتذكروا لما أخذنا حطينا NH3 وقلنا قديش بدي يزيد NH4+ pour empêcher la précipitation, يعني pour ne pas former un précipité. كمان هيدا فكرة l'exercice كتير مهمة. Réviser ces exercices. Ensuite, soit 2 solutions saturées de ZNOH2 à LOH3. Dans quelle solution le pH est-il le plus élevé? Dans laquelle des 2 solutions le pH va être le plus élevé? دكتور أنا اعتبرت إنه هيديكي راسين كوبيك فرح تكون أصغر فيها ال OH يعني ال pH أكبر، بس أنا حطيت بالجواب طلع لي غلط ال بالهيدي. أنت عم تاخد بتكون
ال OH moins أصغر يعني ال POH أكبر، يعني ال pH أصغر. يعني أوكي؟ أنت فكرت أول شيء صح، إنه أنا هون عندي راسين كوبيك، يعني إذا أنا عم جيب السوليبيليتي عندي راسين كوبيك تبع الكأس، أوكي sur 4 لا مش sur 4 هيدي S و 3S au cube يعني راسين sur 27 هيدي راسين كوبيك oui sur 27 راسين quatrième sur 27 وهيدي S و 2S يعني 4S au cube يعني هون S égale racine cubique de KS sur 4. اوكي؟ فهون انت فكرت اول شيء صح انه راسين كوبيك وراسين كاتريام، فاذا الكونتيتي تبع الاش او موان بهيدا الراسين حتكون بلو بتيت. اذا الاش او موان بلو بتيت يعني البي او اش بلو غروند يعني البي اش بلو بتيت. اوكي، يعني اذا بدك الاش او موان اصغر يعني الاش بلس اكبر يعني البي اش اصغر لانه بالقلب. اوكي، فبتكون le pH le plus élevé pour ZnOH2. On va réfléchir rapidement. اوكي، انت بلشت مين اللي كان عم يحكي؟ رامي. وي اوكي، انت فكرت صح بالاول انه عندك راسين il faut faire attention راسين كاتريام وراسين 3. اوكي، ايه تعبت وراسين كوبيك، بس بالنهايه راسين اعلى من الثاني، فاذا لا كونتيتي دو اش او موان اصغر محل ما الراسين كاتريام اكبر من الراسين توبازيام، فاذا اذا الاش او موان اصغر فمعناتها البي اش البلو الفي اش او موان اصغر يعني اش بلس اكبر يعني بي اش اصغر. اوكي. Et pour être certain, on va vérifier par calcul. Donc si on va considérer ZnOH2 فاذا عندي Zn2 plus Zn2 plus et 2H en moins. فإذا عندي S و 2S فإذا عندي S fois 2S au carré égale KS 1. فإذا ال S هي racine cubique de KS1 sur 4. بجيب en valeur numérique 6,3 fois 10 moins 5. الكونسنتراسيون للH au moins قد ايه بتساوي؟ قد ايه بتساوي الكونسنتراسيون للH au moins؟ 2S. عم تقولي هون تطلع 2 فوا S بتجيبيها 2 fois S يعني تقريبا 11,12,6 fois 10 moins 5 مولار. وإذا عم ناخد بالتاني وحدة أقل OH3 L3 plus 3H au moins يعني S prime و 3 S prime. إذا عندي S prime fois 27 S prime cube KS2 تطلع معي ال S prime racine quatrième de KS sur 27 c'est 3,42 fois 10 moins 9. هلا ال H au moins هي 3 fois 3,42 10 moins 9. Et H au moins 1 ou H au moins 2. H au moins 2 أصغر من H au moins 1. إذا pH de ZnOH2 est le plus élevé. Ok? يعني نحن فينا نشوفها sans calcul numérique et on peut vérifier par calcul numérique. Et sans calcul numérique شايف إنه عندي أكتر OH moins هون يعني عندي أكتر S فإذا من الكأس حتكون الأش أو موا أقل. أوكي، أش أو موا أقل يعني أش بلس أكتر يعني بي أش أصغر. Ensuite, dans le liquide extracellulaire humain, CA2 plus égale 2,4 10-3 mol par litre. Quelle est la concentration de CO3 de moins maximale pour laquelle CaCO3 ne précipite pas? C'est une question quand même extrêmement
Ça va, Bilette. Donc, nous avons CA2+, fois CO3 de moins, أصغر من كأس. معنا CA2+, donc CO3 de moins. Juste calcul numérique, hein. Ce sont des questions bonus pour l'imtihan. إذا بدكم على 2,4 fois 10 moins 3. C'est 1,17 10 moins 6 molaires. Pour quelle valeur de pH observe-t-on la formation du premier précipité d'hydroxyde de zinc dans une solution de nitrate de zinc à 10-3 mol par. Donc, s'il nous demande à quel pH, on a un Zn2 plus 10-3. Donc, il faut que je cherche H au moins. قد ايه بتساوي H au moins؟ إذا بدي ال pH وأنا عم بحكي عن complexe hydroxyde, pardon, عن précipité hydroxyde, يعني أنا je dois chercher OH moins وبعدين بدنا نطلع ال pH. قد ايه بتساوي OH moins dans cet راسين exemple؟ كب راسين على ال 10 3 au carré. على 10 ليش au carré؟ لا على 10 3. OK. Donc, c'est racine 10 à la puissance قد ايه؟ Faites attention أحيانا اللي بيصير مع التلميذ إنه بياخد ال PKS هي 17. أوكي؟ لما نقول له PKS égale 17 بياخد KS égale 17 أو 10 à la puissance plus 17. Faites attention. Donc H au moins c'est racine de KS sur 10 moins 3, donc c'est 10 moins 14. Racine de 10 moins 14, c'est 10 moins 7. Par exemple, à pH égale 7, on commence à avoir les premiers précipités de dioxyde de zinc. L'exacion cyanoferrate. مهضوم هذا الاكزرسيس لانه هيك بس اول ما نطلع فيه بنفكره شيء تشاينيز شيء كتير بخوف بس هو كتير سامبل. Hexacyanoferrate, FeCN6 4 fois. Un ion qu'on notera en abrégé H. On va l'appeler grand H. Forme avec Fe3+ un précipité. يعني هيدا ion complexe forme avec Fe3+ un précipité. اللي بنسميه اللي هو le bleu de Prusse. Ce précipité, إذا الليجون هو H4- مع Fe3+, يعني أنا عندي H4- plus Fe3+, بده يعطيني البريسيبيتي اللي بالشارج. شو البريسيبيتي اللي بده يطلع معي؟ لأعمل أن اسباس نوتر شو بدي أعمل؟ بدي أضرب هيديكي بتروا وهيديكي بكام. 100%. عندي بده يطلع عندي بدي أضرب هاي بتروا وهيدي بكاتر ليصير عندي نيوتراليزاسيون دا شارج 3 ب4 موان 12 و4 ببلس 3 بلس 12 فبده يطلع عندي précipité neutre. Donc j'obtiens Fe4 H3 neutre qui est un solide. Ou le cas de cette précipitation, de réaction de précipitation, c'est 10 à la puissance pKs. Donc nous avons la formation du précipité. La solubilité de ce précipité est solubilité G3S et ici j'ai 4S. Donc KS c'est 3S à la puissance 3 fois 4S à la puissance 4. Donc on va avoir une grande somme, 27 fois 256 fois S à la puissance 7. Et on obtient un S égale à 4,64 fois 10 moins 7 molaires. Donc, ça sera le C. Okay? Et si vous voyez un tel type d'exercice avec des ligands, des formules complexes, n'ayez pas peur. C'est juste, c'est bien qu'on a abrégé ce
cet agent de précipitation اللي هو ion complexe sous forme de H. هيدي كتير لازم ننتبه لها انه انا لما عم بعمل بريسيبيتي يعني هذا البريسيبيتي لازم يكون نوتر absolument neutre منه شارجي يكون peu soluble ويكون يعمل بريسيبيتاسيون. فاذا انا لاعمل بريسيبيتي نوتر بدي اعمل égalité de charge entre les deux espèces le métal ou le ligand. فاذا انا بدي اخذ 3 fois par exemple ici de 4H 4- pour neutraliser en parallèle 4 fois avec Fe3+, ce sera 3 fois moins 4, moins 12, et 4 fois plus 3, ce sera plus 12. بالنهاية بيطلع معي عندي précipité Fe4H3 اللي هو neutre ou précipité. اوكي حدا عنده شي بروبلème بالنسبة لهيدي comment le complexe le précipité qui se forme. اوكي يعني مثل quand on le prend on le dissocie مثل ما كنا عم ناخد PbOH2 Pb2 plus 2OH- مثل ما عم بعمل dissociation بدي اشوف قديش في عندي بالنهاية éléments dedans. On introduit un volume V d'une solution de H, c'est continuité à l'exercice suivant. يعني H toujours notre ion complexe. Fe c'est N 6 fois. Afin de précipiter 99% des ions Fe3+, d'une solution de Fe NO3 3 fois de concentration 10-3 moles par litre. Quelle est alors la concentration en ion H libre à l'équilibre? Qu'est-ce qu'on va faire? D'où on va commencer à résoudre l'exercice. شو هو الهنت اللي عندي بالاكزرسيس؟ شو هو الانديس اللي على اساسه انا بقدر اعمل كالكول؟ انه صار في عنا بريسبيتاسيون 99%، يعني الريستون 1%. فوالا اذا انا اخذ دي سوليسيون Fe3+ 10-3 مولار وزدت عليها مو H، نحن قلنا عم نعمل البريسيبيتي Fe4H3. اوكي زدنا قديش زدنا من هيدا؟ اوكي لأنا صار في عندي بريسيبيتاسيون زدنا un certain volume. قال لي الانديس انه صار عندي بريسيبيتاسيون 99%. 99% ça veut dire j'ai transformé de Fe3+ 99% en Fe4H3 et par la suite il me reste Fe3+ dans le milieu 1% de la quantité initiale. OK. Ici, معطيني des volumes exacts. Donc, je ne peux pas considérer nouvelle... يعني ما فيني أضرب أخذ النمبر de mol وأقسم على الvolume total. Je dois travailler approximativement. فإذا Fe3+, c'est 1% restant بالأحرى. La quantité restante de Fe3+, c'est 1% de la quantité initiale. Donc, ça fait 10-5 molaires. قد ايه la quantité هلا de Fe4H3+, Fe4H3 formé. Si je veux chercher cette quantité, il faut que je la cherche en nombre de moles. Pour la chercher, parce que c'est un précipité, il me faut le volume. On a même un volume, j'en ai pas besoin. Par exemple, si j'ai déterminé la quantité de Fe3+ restant, est-ce que je suis capable de calculer le H+ à l'équilibre? أكيد. من وين؟ منين بدي اجيبها؟ فين شو اسمه؟ هن تقريبا مش اثنيناتهم نيجليجابل لازم يكونوا صاروا. تقريبا ايه. إذا 99% صار عندنا كومبلكس. يعني أنا وصلت إذا عم بعمل comme si je faisais un titrage يعني وصلت على l'équivalence. إيه صح.
يعني فينا نطلعه من الاندومي بكادي وما الاندومي. هيدا منه كومبلكساسيون. صح. صح. هلا هي بتشبه بس ما هيك رح نطلعها، لأنه بالبريسيبيتاسيون في عندك هون ما عندك نفس النومبر ديون. أنت عندك 4 FE 3 plus 3 le H عطانا FE4 H3 solide. اوكي، مش مثل بالكومبلكساسيون بيكون عندي ستوكيومتري اون يعني M plus L عطاني ML. اوكي، دونك ici j'ai 4 3. بعدين ici je parle précipitation. بالبريسيبيتاسيون شو عندي؟ إذا وصلت أنا على الإكليبر وبقي لي هون je suis partie de 10-3 بقي لي على الإكليبر هون 10-5 مولار. قد إيه الكونتيتي للH بلس؟ وصلت على الإكليبر. شو عندي دوني أنا بقدر استخدمها؟ سوا كا دو لا رياكسيون KS KS هي FE3 plus à la puissance 4 fois H4 moins à la puissance 3. Et la quantité de H4 moins, c'est le racine cubique de KS sur FE3 plus à la puissance 4. Et la racine cubique KS 3,2 10 moins 41 divisé par FE3 plus à la puissance 4, et 10 moins 4 à la 10 moins 5 à la puissance 4 et 10 moins 20. 10 moins 20 ou 10 moins 10 moins 41 يعني بقي لي 10 moins 21. 10 moins 21 بتظهر لبرا بالراسين كوبيك 10 moins 7. إذا ما ريبونس هي الأو. دكتور أنا ما عرفت إيه كومبلكس طلع عنا ال FeNO3 ما ولا عندي كومبلكس، عندي بريسيبيتي إيه واحد البريسيبيتي؟ FE4H3. هيدا سويت على الإكزرسيس اللي قبله. إيه بس هون ليش حاطين لنا ال FeNO3 مش هيدا كأنه إيون كومان؟ Non, 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 non. عم بقول لي des ions Fe3 plus d'une solution. هيدا c'est un sel neutre. يعني il est formé de Fe3 plus et NO3 moins. 3 fois NO3 moins. فإذا أنا لما عم زد له الH اللي هو الإيون agent de précipitation, الH هو 4 moins, il ne va pas réagir avec NO3 moins. هيدا الH هو H4 moins. Donc, il ne réagit pas avec un O3 moins. Avec qui il va réagir? Avec Fe3 plus. مع ال Fe3 plus عطيني KS يعني عم بعمل précipitation. إذا أنا بحاجة ل4 Fe3 plus نقابلي 3 H4 moins أعمل précipité Fe4 H3 solide اللي كان عطيني الكأس تبعه هون. لل Fe4 H3 solide عطينا الكأس تبعه 3,2 اوكي. فات اتونسيون نحن على طول يا بقول لك ايون يا بقول لك ايون موجود عم بحكي عن سوليوشن سيل نوتر او سيل بازيك او بو امبورت. بالنهايه في عندي اسبيس هون ما في عندي ايون كومون. ما عم بعمل انا mesure de la solubilité او calcul de la solubilité dans une nouvelle solution. انا عم بعمل précipitation. اخذي بشار حاطه فيه Fe3+ عم زد له الايون لاجون دو بريسيبيتاسيون H4 moins. أنا فكرت عم نزيد على هيدي Fe3+ على ال FeNO3 فكرت عم نزيد عليها لا، Fe3. les ions Fe3+ d'une solution de FeNO3. يعني أنا بس عم بقول هيدي يعني هيدي تفزلك نحن بنقول لك إياها. يعني بالنهاية الإيون منهم جايين من الهواء. يعني أنا عم بحط لا pour préparer ma solution de Fe3+ بدي جيب سيل soluble سيل fortement soluble في Fe3+ بحطه بالماء اللي باغ له Fe3+. ensuite j'ajoute إذا بدي أعمل كومبلكس بحط له ليغون، إذا بدي أعمل بريسيبيتاسيون بحط له ليغون اللي بسميه agent de précipitation. هو بيكون بالنهاية ليغون H4- c'est un ليغون. بس مع البريسيبيتاسيون بسميه agent de précipitation. اوكي؟ دكتور oui. الكومبلكساسيون ما بيصير فيه بريسيبيتاسيون؟ هي الخبرية إنه أنا
البريسبيتاسيون هي بتصير كوم سا. عندي لو ميتال بلس لو ليغون، قلنا يا بيعطي ML نوتر و ML شارجي. بس يكون شارجي بحكي absolument عن كومبلكساسيون. بس يكون نوتر، هيدا الكومبلكس فورمي ممكن يكون بما انه نوتر peu soluble. peu soluble يعني il précipite. يعني sous-entendu le précipité هو complexe neutre. اوكي بس هو peu soluble. يعني كل précipité عنده كمان كادي. اوكي بس نحن ما هلا تنتج بتعرفيها تأسي. هلا بدك انه c'est une réaction de précipitation اللي بتصير بنفس طريقه الكومبلكساسيون، بس الفرق انه ليكون بما انه انا بدي اخذ précipité neutre، البريسيبيتي لازم يكون نوتر ليكون peu soluble واعطيه كاس ويكون عنده كاس. فاذا انا الفوق جو فاس اتونسيون اذا عندي ام ان بلس ال اكس موان باغ اكزومبل، لاعمل الاسباس نوتر شو لازم اعمل؟ لازم اضرب هيدي بإكس وهيدي بN، بصير عندي بلس إكس إن موان إكس إن، بيطيروا بعضهم، فبيكون عندي البريسيبيتي اللي هو M إكس و L M إكس L N. يعني بصير عندي هون هيدا عندها شارج موان إكس وهيدا عندها شارج بلس N، إكس بلس N دونك سي بلس N إكس موان N إكس، بيطيروا بعضهم. دونك إليه نوتر بريسيبيتي. اوكي، والفرق الثاني هو بالستوكيومتري. وي اوكي يعني أنا ميرسي. مجبورة أحط عدد ليغون وميتaux بشكل إنه يكون نوتر. OK? Comme ça, on a terminé. On a tout terminé. Donc, est-ce que vous avez des questions? دكتور الكومبلكس بس يكون عامل كورديناسيون مع ليجون بيدونتات، هيدا فينا نعتبره كيلات كومبلكس كيلات أو لا؟ كيلات لما أحكي من الستة وطلوع. بده يكون من إكزا دونتات وطلوع. بيكون عم بحكي ساعتها عن كومبلكس كيلات. أوكي؟ ودكتور بالكونسرفاسيون دو لا ماتيير هن نحن عم نكتبها تقريبا مثل كأنه عم نكتب الرابور ستوكيومتري، صح؟ يعني بدنا نحط الستوكيومتري تبع اللي هن بالرياكسيون، يعني الدو والتروا. صح. اوكي دكتور ميرسي. إجمالا بيكونوا بيساووا بعضهم. إجمالا بيكونوا نفس الستوكيومتري. سي رار إنه ما يكونوا بنفس الستوكيومتري. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? دكتور بخصوص قاعدة السولوبيليتي انت هنا يسي شفت هيدي الكيستيون تبعك بس بعد ما فتي تشوف. يعني أنا بدي أعمل نيجليجاسيون حسب البيئاش فين، عشان أنت لما أعطيتينا القاعدة قلتينا ما نعمل نيجليجاسيون، فهمت علي؟ فهمت عليك.